राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मनुष्य दिन राति सदा सर्वदा चेष्टा करती जे मु केमिति भल रहिबी, मो परिवार केमिति भलरे रहिबे, मोर आर्थिक स्थिति केमिति सुधरिबो। तेणु एमिति मनुष्य मनरे बहुत प्रकार इच्छा आशा आकांक्षा थाए। प्रत्येक मनुष्य चाहती माने उच्च रु उच्च को जीवा पाई, धनी रु धनी हेबा पाई, एमिति बहुत किछि सांसारिक भोग विलास वासना को पाया पाई प्रत्येक सांसारिक पाखे रही। तबे मनुष्य कौन करती, मनुष्य बेले बेले कौन करती ना दीटा जिनस को सामना करती ना दीटा जिनस कौन ना गोटे होची कर्म आ गोटे होची भाग्य। ना कर्म कौन, मनुष्य काया मन वाक्य रे जो काम करती ताकू कर्म बोली कहा जाए। कर्मटी निज हाथ मुठारे अछि बा हाथ पाहांतारे अछि, किंतु जो भाग्य कथाटी आमे कहूचे ना भाग्य कथाटी आमर हाथ पाहांतारे नाही, ताहा अन्य पाखरे अछि। निज पाखरे केवल कर्म ही रही। तेणु मनुष्य भितरे जो इच्छा आशा आकांक्षा रही जे मु भल मनुष्य हेबी, बड़ मनुष्य हेबी, ज्ञानी हेबी, धनी हेबी, विज्ञ हेबी, मु गाड़ी घोड़ा किनिबी, घर द्वार करिबी, इत्यादि इत्यादि बहुत किछि कथा रही। मो छुआ को भल पाठ पढ़ेबी, चाकरी करेबी, एमती बहुत किछि मनुष्य भितर गोटे इच्छा आकांक्षा रही थाए। किंतु मनुष्यर जो मूल जिनसटी रोची जोड़ा आम कर्म बोली कहूचु, मनुष्य कर्म को ध्यान दियंती नहीं बा कर्म को ध्यान देले भी सत्कर्म प्रति ध्यान न थाए। ना मु करूची ना करूची, मु करूची मैं निश्चय फल पाइबी, अल्प कले मध्य अधिक फल प्राप्ति हेबो, ए प्रकार मन रे गोटे भावना थाए बा गोटे इच्छा थाए, गोटे आशा थाए, गोटे आकांक्षा थाए। तेबे ये जो कर्म रही पांच प्रकार, कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म कुकर्म, तो से कर्म भितर सत्कर्म होची सबुठ श्रेष्ठ कर्म। जो श्रेष्ठ कर्म रोची एथरे मनुष्य संसार रही, साधु सन्थ मानक संगरे बसवास करी, सत्संग प्रवचन शुणी केबे केबे भूल करी बसंती ना केमिति ना निजर से सामान्य टिके त्रुटि पाई बा सामान्य टिके भूल पाई से दरिद्र अवस्था को आसी जाती। तांको जीवन रे गोटे दरिद्रता आसी जाए। आपण माने जानिथिबे ए जो नवग्रह कथा आपण माने सुनिथिबे जानिथिबे जे जो नवग्रह मानक मध्यरे सूर्यपुत्र शनि बा सूर्यंकर जो शनि नामक पुत्रटी ताकू देवादेव महादेव धर्मर आसनटे देइछंती एवं से सेतिरे तांकर कर्तव्य होची जे मनुष्य जेमिति कर्म करिवे ठीक मनुष्यर कर्म अनुसार शनि ठाकुर ताकू ठीक सेमिति फल प्रदान करिवे। तबे ए जो कथा को जम भीतर दरिद्रता कहीं आसे ये गोटे नीति शिक्षा बा नीति ज्ञान बा साधुवाणी कहले अत्युक्ति हेबो नाही। कारण साधारण टिके टिके छोट छोट भूल पे मनुष्य को बहुत किछि हरैवा को पड़ता है। तेणु ए जो जिनसटी आज आलोचना करने को आमे माने जाउछु, आपण माने निश्चित को ध्यान देकी सुनंतु आ ए भूल न करिया पे भी चेष्टा करंतु। जदि जानिछंती तो बहुत भलो कथा, जदि जानि नाहंती ताहले भी जानिया को चेष्टा करंतु। कले निज जीवन रो भाग्य सुधरिबो, निज परिवार सुख शांति रे जीवन यापन करिवे। तबे हमर जो 7टी बार रहउची, 7टी बार भितरे शनि बारटी होउची शनि राहु आ केतुंकर बार। जो 7टी बार भितर जो शनिवार टे जो शनि राहु केतुंकर बार, ताले शनिवार दिन एमिति किछि कर्म करंतु नाही जो कर्म द्वारा
ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ବା ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନା କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି। ନା କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ କଲେ ଆମକୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ବିଲୟ ହେବ ବା ଆମେ ହତଭାଗା ଦରିଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିବା। ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷକୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ବା ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଆଦୌ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ବି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜୋତା ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଜୋତା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନା ମୁଁ ଜୋତା ଆଡ଼େ ଆସିଛି, ହାଟରୁ ନେଇଯିବି କି ବଜାରରୁ ନେଇଯିବି। ନା ସେ ଭୁଲ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆ ଜୋତା କିଣିକି କେବେ ଶନିବାର ଦିନ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କେବେ ଲୁଣ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଣ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଶନି ଭଗବାନ। ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷଟା। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଲୁଣଟା ସକାଳେ ଦରକାର ଅଛି, ଜରୁରୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖୋଜୁ। ନା ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ନା ସେଟା ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ୁ ବା ଯେଉଁଟା ବାଢଣି ବୋଲି କହୁଛେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ, ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁ ଆପଣ କିଣିକି ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ। ଶନି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ରଖିଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଶନି ଠାକୁର ଆଉ କଳି ଦେବତା ବା କଳି ଠାକୁର ସେଇ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ନୀତି ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ବାରଣ ଥିବା ଦିନକାର ଯଦି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି ସହିତ କଳି ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବାସ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଳି ଠାକୁର ବାସ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଧନର କ୍ଷୟ ହେବ, ଯଶର କ୍ଷୟ ହେବ, ଶାନ୍ତିର କ୍ଷୟ ହେବ, ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବ ରହିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଋଣ କର୍ଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିବ। ବାକି ରହିଲା କଥା, ଝାଡ଼ୁ ଆଣିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହେଉଛି ଧନସ୍ତରସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଧନସ୍ତର ଦିନ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେବ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଶନିଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଉପକାର ସବୁ ରହିଛି। ନା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଖସା ତେଲରେ ଦୀପଟେ ଜାଳିବେ, ଖସା ଲଡୁଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମିଯିବ। କିମ୍ବା କଳା ଗାଈକୁ କିଛି ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ବି ଶନିଙ୍କର ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଳାସ ପତ୍ରଟେ ଆଣିବେ, କିଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧିବେ
अरुआ अन्न रंधि से लोहा गोटे देकी बड़ लोहाटे देवे जमी जे खाइब ता पेट को जीव ना ठीक कड़ा कुकुर गोटे खावा देवे ताहले भी आपंकर शनि दृष्टि कटिज। आ गोटे हूँ जदि आप प्रत्यह बासी रुटी कुआ को खाइबा दौरान ताहले भी शनि को अशुदृष्टि आपंकर कटि कटि जीव। तेणु एते ध्यान देवे जे केबे आपण चेष्टा करेंगे नहीं मोर सामान्य कर्म पर मो परिवार अमंगल हो मोर अमंगल हो आयुष क्षय हो मो परिवार अशांति रुहतु मोर सुख शांति जीवन दुख शांति दुखरे परिणत हो एप्रति केबे भी आपण ध्यान देवे नहीं। तेणु आपण मानक मोर अनुरोध बा विनती जे आपण माने भल मनीष हूँ सुशिक्षित हूँ ज्ञानी हूँ आपण छुआ को बड़ मनीष करंतु किंतु ये जो नीति नियम किसी आम भितर रोचे से नीति नियम को पालन करंतु तेबे देखिबे आपण मान जीवन सुखमय शांतिमय कल्याणमय आनंदमय हो। बोलो शनि ठाकुर की जय। हर हर महादेव। बोलो शनि भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।